तुम्हें तो लबाणी चोरा तुम्हें तो जाम चुंदर हे मणिमा तुम्हें तो लबाणी चोरा तुम्हें तो जाम चुंदर हे मणिमा तुम्हें तो लबाणी चोरा भूमि गोपति कला प्रजापति भूमि गोपति कला प्रजापति दयरा किणिला मन तुमर दयरा किणिला मन तुमर तुम्हें तो श्याम सुंदर हे मणिमा तुम्हें तो लबाणी चोरा तुम्हें तो सुखे दुखे परा दौड़ हसी तुलसी चंदन खाऊ छबती तुलसी चंदन काहाकू भावुछ हे दबाकू पद से लगी न आसे आखि निद से लगी भावे होई सौदागर भावे दीपे होई सौदागर जुगरु चालीसी बणिज तुमर भाव बणिज तुमर तुम्हें तो श्याम सुंदर हे मणिमा तुम्हें तो लबाणी चोरा तुम्हें तो श्रद्धा शेखर जगत बंधु परम कारण हे करुणा सिंधु परम सुधिबा पाई कि तुलसी बण पाखरू करिछ हे राधा बरण पाखरू मुजर चरणे शरण तुमार मुजर चरणे शरण तुमार काहिकी करुछ प्रभु मोते हतादर प्रभु मोते हतादर तुम्हें तो श्याम सुंदर हे मणिमा तुम्हें तो लबाणी चोरा तुम्हें तो भूमि गोपति कला प्रजापति भूमि गोपति कला प्रजापति दयरा किणिला मन तुमर दयरा किणिला मन तुमर तुम्हें तो श्याम सुंदर हे मणिमा तुम्हें तो लबाणी चोरा तुम्हें तो श्याम सुंदर
प्रगति युवक संघ आनुकूल्य रे बादीपाल अनुष्ठान सहित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रचेषा चली युवक संघर उत्तरोत्तर उन्नति करंतु से प्रभु गणाधिपति गणनायक प्रभु ब्रजराज नंदन भगवान आदिकृंद कृष्ण सर्वे बोल आनंद कबार हरि बोल राजा मनरे तो काम विकार सृष्टि राजा विचार कले कहले ये पुष्करिणी नुह आउ एटा होचे होचे नाच पेंडाल ताले नाच पेंडाल काको कहबा काकू कहले त्रिभि संगीत जोठी चाले आज्ञा वाद्यंच नृत्यंच गीतंच बाजा बाजुथबो गीत बोलाउथबो आज्ञा आ नाच होथबो ये तीन संगीत जोठी थाए आज्ञा ताकू कोंती त्रिभि संगीत ताले पुष्करिणी जदी अछि नाच पेंडाल आज्ञा ताले त्रिभि संगीत किए से कवि श्रेयस कहले बिच्ची वादनाथ बिच्ची कहले लहड़ी आज्ञा लहड़ी जते बेले कूल रे आसी बाडे जाउछि कवि कहले ये लहड़ी बाडे होउनी जे ये बाजा बाजिला ताले गीत गाइला किए कहले शिखिला हास्यबाद शिखी होउछि तो मयूर आज्ञा मयूर जते बेले पुछ विस्तार करी नाचिला काव्यकर्ता कहले ये मयूर नाच करूनी ये नाचुआई नाच करूची ताले बाजा सिना लहड़ी नाच कला मयूर गीत गाइला किए से कहले कोकिला जते बेले कु ध्वनि करूची कवि कहले कहले पिक स्वर कोइली स्वरटा होचे एठी गीत ताले गीत गाइले बाजा बाजिला नाच हला ये तो पुष्करिणी टाकू नाच पेंडाल भाबी राजा जते बेले छिडा हैछंती जथा समय राजांकर दृष्टिगोचर हैला गोटे सुंदर दृश्य जते बेले आख्याक को आसीची राजा विचार कले सेठी काम विकार आ मनरे नाही सियाडी की से चित्र प्रतिमा प्रति टिके दृष्टि हैला कहले सुंदर चित्रटी कोन आपण मानकर काव्यकर्ता श्रेयस कहले कहले जे से दिन राजा पुष्करिणी कूल रे छिड़ाई देखुछंती कहले पयदी लक्ष्मी मुसिकली पमोहे एरम सोंसी कलनाद सागर संदत्र चित्र विचरंती मंत्री के हिरणमय हंसमवदी नई साधा
सम्राट आज्ञा महाराज नल देखिले हिरणमय हंस गोटे सुवर्ण रंगर हंस आज्ञा ये पुष्करिणी भितर विचरण करुछि राजा विचार कले ये जो सुंदर रूप आकु हाथ छड़ा कले चलिबनी राजा मन रे थिबा काम विकार आज्ञा कुआडे उभेई गला से चित्र प्रति आखि लखि रहला आज्ञा राजा विचार कले जेमेति हौ ए हंसटा को मु करायत करिबी राजा पुनश्च विचार करूछन आज्ञा कले धरिबा को गला बेले पक्षीटा तो जदी उड़ी जिवो ताले मो आशा पूर्ण होबनी नाइ नाइ राजा सेठी विचार कले ना नाइ नाइ तृणेरु सर काढी छंती धनुरे गुण चढ़ई मारी देबे की राजा विचार कले मोल्लाटा तो किछि लाभ होबनी नाइ नाइ ये सुंदरपन रहिबनी आज्ञा ताले को मारी भी काई की राजा सेठी उपाय चिंता करूछंती से हंसटा को जेमिति हेले धरिबी कले राजस्पुर सौरभ राजपुर सौरभ राजपुर सौरभ राजपुर सौरभ धने नुको भागो आदि जागिला अधिक अधिक जागिला अधिक धनुरे गुण देई धनुरे राजकीय पोशाक परिच्छद को पुष्करिणी कूल थई मुझे हंसटा को धरिबी ये कथा सिना राजा विचार कले आज्ञा ये कथारे कहती कर्म जते बेले मनुष्यर भल पड़े सेते बेले सुजोग आपे आपे आसे पोशाक को उतारी पुष्करिणी कूल थई राजा जते बेले सत चेष्टा करूछंती हंस धरिबा पई आगु को पाद बढ़ेला बेले राजांकर कर्म तो भल सेठी हंसटा आपे आपे पुष्करिणी कूल आसी छिड़ा हला आज्ञा आपण मानकर काव्यकर्ता श्री हर्ष कहले कोले अथाबलम्ब्य क्षरम्य कपालिका पदानि दद्र द्रुप बल्लरं खग जिका वर्तित स्कंदर हसीरा विधान पक्षिणर ताक्रम राजा देखुछंती से दिन मु धरिबी सिना पक्षी किंतु कर्म एमिति बागरे अछि अथह एहा परे क्षणमे एक पादिका हंसटी आज्ञा पुष्करिणी कूल आसी छिड़ा हला खाली छिड़ा हैनी गोटिया गोड़ रे छिड़ा है तो ग्रीबा भांगी चंचु को ता पक्ष भीतर लुचाई सेठी संयमता सूत्र को अवलंबन करूछि के हंस राजा कहले बा या देर तो खाली सुंदर रूप नाही आ पाखरे अनेक सुंदर गुण मध्य विद्यमान गुण एडे सुंदर हंसी माने पक्ष पिटी जल उत्तोलन करी प्रेम निवेदन कला बेले ये सुवर्ण हंस से सुंदरी हंसी मानकर प्रेम को प्रत्याख्यान करी ये पुनी पुष्करिणी कूल रे गोटाए गोड़ रे आसी छिड़ा हला काहेकि ना संयमता सूत्र को अवलंबन करबा पई से हंसटी पुष्करिणी कूल छिड़ा है गोटिया गोड़ रे छिड़ा हेले संयमता सूत्र आसी संयमता गुण आसीबो काम विकार दमन हबो बोली आमे सिखिले कोठु सिखिले आपण मानकर जोगेश्वर भगवान कृष्ण ब्रजराज नंदन आदि कंद जेते बेले से दिन वे तो 16,000 गोपी को सांगरे आलाप करती संदाचरण ब्रजराज नंदन गोटे गोटे छिड़ा हुंती कहीं ना 16,000 गोपी सांगे आलाप कला बेले काले काम विकार सृष्टि हम तेणु गोटाए गोटे छिड़ा हेले सेठी काम विकार दमन दमन हुए सेतिकी नुह आपण मानकर जोगेश्वर भगवान तो आशुतोष मंगलमय सदाशिव सदाशिव मन में जिते काम विकार सृष्टि हुए से गोटे गोटे तांडव नृत्य करती आज हंस जिते गोटे गोटे पुष्करिणी कूल छिड़ा संयमता सूत्र को अवलंबन करुच्ची काम विकार दमन करुच्ची राजा विचार कले मु मनीष से गोटाए पक्षी से झील को देखिनी
खाली चित्रपट देखी आज्ञा। चित्रपट देखला परे मो मन रे एते काम विकार सृष्टि हला हाँ। मु उद्यान भ्रमण रे आसिली आज्ञा। किंतु गोटे पक्षी हाँ। एडे सुंदरी हंसी माने प्रेम निवेदन कला बेले Yes। से सुंदरता को प्रत्याख्यान करी हाँ। ये संयमता सूत्र अवलंबन करुछि करुछि। बोले अनेक नीति आदर्श भितर ए पक्षी गढ़ा आज्ञा। से दिन राजांकर जेतिके लालसा थिला ए सुंदर रूप रे ए गुण प्रति आउरी मुग्ध हेले आज्ञा। बोले ए सुंदर हंसटा को मु धरी नेबी ए हंसटा को धरिबा पई राजा से दिन आज्ञा। आउरी आगु को पाद बढ़िले बोले अलक्ष्य अच्छे हंस हाँ। ग्रीबा भांगी हाँ। चंचु को पक्ष भितर लुचाई Yes। ये तो छिड़ा हैछि हाँ। एतिके बेले याकु धरिबी धरिबी। ये कथा चिंता करी आज्ञा। राजा चली छंती आज्ञा। बोले विधाय मूर्ति कपटे न बामनी स्वयं बलि धंसी विडंबिनी माया पेट पार्श्व चरणे न मौनी रूप पतंग समधत पाणिनी राजा विचार करुछंती कहले हंसटा को धरिबी आज्ञा। श्रेयर्ष कहले विधाय मूर्ति कपटे न बामनी बामनी। बामनत्व प्रकाश कले खर्ब हो गले राजा केमिति कवि कहले नृप पतंग समसत पाणिना पाणिना। अंकी धरिबा को गला बेले आज्ञा। पिला माने जेमिति छपी छपी लई लई जांती आज्ञा। क्षुद्र हो जांती हाँ। राजा सेमिति छोटिया हो गले आज्ञा। छोटिया हो गले सिना हाँ। श्रेयर्ष कहले विडंबनामय विडंबना कोन कोन? ना दुख एतिकी से दिन बामन मूर्ति धारण करथिले भगवान नारायण आज्ञा। बळी की पाताल को चिपिबा पई बेस। किंतु आज राजा जो बामन मूर्ति धारण करिसंती गोटे पक्षीटा धरिबा धरिबा पई पई। दुखटा एतिकी आज्ञा। उपेत पार्श्व हाँ। उभय पार्श्वरु हाँ। सम भाबरे आज्ञा। हाथ देटी की राजा नेले आज्ञा। कारण पक्षी देहरे जदी गोटा हाथ बाजी जाए से काले उड़ी जीव उड़ी जीव। तेणु सम भाबरे हाँ। अलक्ष्य थिबा हंसकू आज्ञा। उभय पटु समान भाबरे हाथ नै हाँ। हंसटाकू धरि देले हंसटाकू धरी छंती आज्ञा। हंस आखि खोलिला बेलकू हाँ। आ उपाय नाही नाई नाई राजांकर ए बलिष्ठ बाहु बंधन रे पड़ी सारलानी धरा पड़ी गलानी जेते छोट पट हेले मध्य ए! राजा छाडू नाहंती नाई नाई ये सिना हंसटा पड़ीची राजांका कोबल रे आज्ञा। किंतु आउ जेते सांग भाई पकी थिले से नीला आकाश रे उड़ीबा को लागिले आज्ञा। बोले देखे पक्षी पक्षी कुड़ा देखे पकी कुड़ा आकुड़ा से जड़ कंपने ला चला कंपने ला चला हरि हरि भोला कंपने ला चला हरि उड़ी ला तो छावा होई तेरे दिल दुगो आउ जते पकी थिले हाँ। नीला आकाश रे सब उड़ीबा को लागिले ये के रानी खाई जाई उड़ी पारुन तमे हंसना डामेरा आना मोर छिड़ी जाई हां सेठी पक्षी माने आज्ञा। खाली नीला आकाश रे उड़िलेनी आपण कहले? निंदा करिबा को लागिले आज्ञा। हे महाराज नळ हाँ। ए पक्षी कुळ प्रति आपण जो विचार करिसंती Yes। ये घोर अन्याय अन्याय चाहिला आकाशकू हेले पक्षीटा को छाडू नांती नाई एते निंदा कला परे मध्य आज्ञा। पक्षीटा को जते बेले न छाडिले हंस चिंता करछि मो सांग भाई माने एते आकुला विकल भाबरे आज्ञा। अन्याय बोली कहउछंती हाँ। राजा एडे निष्ठुर हमकु छाडिलानी छाडुनी। पक्षी सेठी विकल रे चंचु आघात करूछि आज्ञा। राजा को चंचु आघात कले छाडी देबे की की? राजा टिके हसिले आज्ञा। कहले हंस हाँ। एडा बड़ वज्रंग हाँ। राजा नळंक अंगरे तू चंचु आघात कले हाँ। तो नरम चंचु सिना भांगिबो Yes। किंतु मु तते छाडिबिनी छाड़ीबिनी ए वज्र बाहु हाँ। राजांकर किछि हेले परिवर्तन हबो हबो नै नहीं। लाभ कोन अछि आपण रागी जिबे आज्ञा। रागर जदि आकाश को छेप पकेबे हाँ। से छेप पड़िबो कुआडे निज मुहरे निज मुहरे आज्ञा। आकाश रे पड़िबोनी नाई। रास्ता रे आसुथेबे हाँ। आसिला बेले जदि पत्थर झुंटी पकेइले आज्ञा पत्थर झुंटीला परे हाँ। रागरे आपण आउ दी गोइठा पत्थर को मारिबे मारिबे। आपण को पाद सिना दरज हबो हाँ। पत्थर कोन भागिबो पत्थर काहे लाभ कोन? किछि अछि नाई। जदि आपण जण को गाली करिवे हाँ। ताले लाभ कोन हबो किछि लाभ नाही नाई, नाई। काकू कहबे तते ठीक ही करि देबी हाँ। ताकू गोटाए आंगुठी ठीक कला बेले आज्ञा। आउ तीनटा आंगुठी तम आडे बंका थबो निजुकु निजुकु तमकू कहबो। ठीक करिबा पई हाँ। तेनु प्रतिक्रियाशील हेले मनीष आज्ञा। लाभ किछि नाही नाई। हंस सेठी हाँ। जेते आघात कले मध्य आज्ञा। राजा छाडिलेनी नाई चंचुरे आघात कले राजा छाडिलेनी
ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ମାନେ ନିନ୍ଦା କଲେ ରାଜା ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି। ହଂସ କହିଲା କଅଁଳିଆ କଥା ଦିପଦ କହିବି କି? କଅଁଳିଆ କଥା କହିଲେ କେଜାଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ସେଇଠି ହଂସ ଦିପଟ କଅଁଳିଆ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ହସିବା ଉପାୟ ନଥାଇ ସାରସ ହୋଇଲା ମନେ ବ୍ୟାକୁଳ। କରୁଣ କଣ୍ଠରେ ସମ୍ବୋଧି ନିରବେ କହେ ଗୁଣମୟୀ। ମହାରାଜ, ହେ ମହାନୁଭବ, ହେ କୀର୍ତ୍ତିପତି, ହେ ମହିପତି, ହେ ରାଜନ, ହେ ମହାନୁଭବ, ଆପଣ ମତେ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀଟା ମୁଁ, ଆପଣ ମତେ ମାରିଲେ ଲାଭ କଣ ହବ? ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେଲା, ରାଜା ଛାଡିଲେନି। ଚଞ୍ଚୁଆ ଘାତ କଲା, ରାଜା ଛାଡିଲେନି। ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ମାନେ ନିନ୍ଦା କଲେ, ରାଜା ଛାଡିଲେନି। ସେଇଠି ହଂସ ବିଚାର କରୁଛି, ଯଦି ଗାଳି କରିବି କାଳେ ରାଜାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ, ଛାଡିଦେବେ କି? ସେଠି ଗାଳି ଆରମ୍ଭ କଲା। କହିଲା ଧିଗସ୍ତୁ ତୃଷ୍ଣ ତରଳಂ ଭାବନମ ପକ୍ଷାନମ ହେମ ଜନ୍ମ ନବ ସ୍ୱେବ ତିସ୍ୱାର ଶିକରେ ଏରେ ଭବେ ଦାମି ବି କମଳ ଦয়ে কি ধিক্যস্তু তব তরণম ভবন মন। হে মহানুভব, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ତରଣ ମନୋବୃତ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ମନୋଭାବକୁ ମୁଁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ଏଡେ ବଡ ରାଜା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଟିକିଏ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷ ପକ୍ଷାନ ମମ ହେମ ଜନ୍ମନ। ହେମ କହିଲେ ମୁକ୍ତା, ସମୀକ୍ଷ କହିଲେ ଟିକିଏ। ମୋ ଡେଣାରେ ଟୋପାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଟିକକ ପାଇଁ ଆପଣ ମତେ ମାରିଦେବେ? ମହାନୁଭବ, କଣ ଦୋଷ କରିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଏତେ ବଡ ରାଜକୋଷ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯଦି ଅର୍ଣ୍ଣବ ସାଗର, ମୋ ଦେହରେ ଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଟିକକ ତୁଷାର ଶିକରେ କାକର ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ। ଆପଣ ଏଇ କାକର ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଟିକକ ନେଇ ସାଗର ରୂପୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆପଣ ଯଦି ପକେଇଦେବେ, କମଳା ଉଦୟ କିଆନ, କମଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଯିବେ କି? ଯଦି ଆବିର୍ଭୂତା ନ ହେବେ, ହେ ମଣିମା, ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଟିକକ ନେଇ ଆପଣ ପକେଇବେ କାହିଁକି? ବରଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, କମଳ ବନ ପଦ୍ମ ବନରେ ଯେମିତି କାକର ପଡିଲେ ପଦ୍ମ ବନ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ, ହେ ମହାରାଜ, ମୋ ଦେହରେ ଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଟିକକ ନେଇ ଆପଣ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପକେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରୂପକ ଏ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ତଥାପି ରାଜନ ନିଷ୍ଠୁର, ନିନ୍ଦା କଲେ ହଉନି, ଗାଳି କଲେ ହଉନି, ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ହଉନି, ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେଲେ ହଉନି, କି ଚଞ୍ଚୁଆ ଘାତ କଲେ ହଉନି। ହଂସ ବିଚାର କଲା, ଏଡେ ନିଷ୍ଠୁର ମଣିମା, ଆପଣ ମତେ ମାରନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀଟା ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୋର ସେଥିରେ ନଷ୍ଟ କିଛି ହବନି। କାହିଁକି ନା ମଣିମା ଗୋଟାଏ ପଦ କଥା ମୁଁ ଶେଷ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଅତୀତ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହବ ମାରିବେ, ନହେଲେ ଛାଡିଦେବେ। ମୁଁ ଦୋଷୀ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି, ମରନ୍ତି, ମୋର କିଛି ହେଲେ ଦ୍ୱିଧା ନଥାନ୍ତା। ବିନା କାରଣରେ ଆପଣ ମାରିଦେବେ। ଫଳେ ନା ମୂଳେ ନାଚ ଭାରି ବୁରୁଆ ମନେରି ବୁଥଂ ମମ ଦସ୍ୟ ବୃତ୍ତୟ ଓଲାଦ୍ୟ ତସ୍ବୀର ନପିଦଣ୍ଡ ଧାରି ପ୍ରଥମ ପତ୍ୟା ଧରଣ ଉଣିୟତେ। ହେ ମଣିମା, ଫଳେ ନ ମୂଳେ ନ ଚବାରି ଭୁରୁହାଂ, ଫଳମୂଳ ଖାଇ ମୁନି ଋଷି ଭଳି, ମୁଁ ତପାଚରଣ କଲା ଭଳି ମୁରୁନାଳ ନାଳ ଦିଖଣ୍ଡ ଖାଇବି, ଝରଣାର ଜଳ ଟୋପେ ପିଇବି। ମଣିମା, ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୀତି ନଷ୍ଟ କରିନି, ରାଜକୋଷ ନଷ୍ଟ କରିନି, ରାଜକୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିନି, ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ କରିନି, ହେଲେ ଆପଣ ମତେ ମାରିବେ କାହିଁକି? ଏଇଟା କଣ ଆପଣଙ୍କର ରୀତି? ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ମାରିଥାନ୍ତେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ପରା ରାଜା, ରାଜା ଯଦି ପ୍ରଜାର ଦୁଃଖ ନ ବୁଝେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ରାଜା କେମିତି କହିବା? ଆପଣ ମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗାଯିବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ସେ କହିଦେଲେ ଯେ ଜଗତ ଭିତରେ ରାଜା କାହାକୁ କହିବା? କହିଲେ ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ଜଳ କଣିକା ପଟଳ ସିନା ଉଚାସନ हे महानुभव निजर रक्त बिंदु को प्रजा हितर जी न लगेछि ताकू राजा कहि हबन ताकू बड़ लोक कहि हबन नेता केते प्रकार नेता हेले तीन शासक नेता सेवक नेता स्वार्थपर नेता शासक नेता का को हमें कहबा नांते आपण मानकर अब्राहम लिंकन
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜ୍ଞା। ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀକ ବୀର ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶାସକ ନେତା ଆଜ୍ଞା। ଶେଷ ଜୀବନରେ ଯିଏ ହଁ। ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ Yes। ଅତୀତକୁ ମନେ ପକେଇ ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବାଟ ଗାଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମେରିକାରେ ସେ ଜାଗା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନେକ ହେଲେଣି ଆଜ୍ଞା। ଅପୂରଣୀୟ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ହଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ବାଇ ଦି ପିପୁଲ ଫର ଦି ପିପୁଲ ଅଫ ଦି ପିପୁଲ People। ସବୁ ରାଜନୀତି ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ନାହାନ୍ତି ଗ୍ରୀକ ବୀର ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା। ସେଦିନ ଦିଗ୍ବିଜୟ ପରେ ହଁ। ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଖିରେ ଦି ଧାରେ ଲୁହ ହଁ। ସେନାପତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମଣିମା କାହିଁକି ଆଖିରେ ଲୁହ ଲୁହ? ନା ଏ ବିଜୟ ବେକାର ଏ ବିଜୟରେ ଲାଭ କଣ ଅଛି ଯୋଉ ବିଜୟ ପରର ନଷ୍ଟ କରିଛି ସେ ବିଜୟରେ ଲାଭ କିଛି ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଶେଷ ଜୀବନର ଶେଷ ଅନୁଭୂତି ହଁ। ମରିଗଲା ପରେ ହଁ। ଶୂନ୍ୟ ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ହାତ ଦିଟାକୁ ଝୁଲେଇ ନବ ଆଜ୍ଞା। ବିଶ୍ୱବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ହଁ। ଗ୍ରୀକ ବୀର ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଆଣିନି କିଛି କି ନବନି କିଛି କିଛି। ଯଦି କେହି ଆଣି ନାହାନ୍ତି କିଛି ନେବେନି କିଛି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ବୃଥାଭିମାନ ନେଇ ବଞ୍ଚିବି କାହିଁକି କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି? ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶାସକ ନେତା ଆଜ୍ଞା। ଶାସନ କଣ ଜାଣିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ସେବକ ନେତା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଆଜ୍ଞା। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସୁଆଣ୍ଡ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ସେବା କଣ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟି ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଆଉ ଦେଶ ବାସି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଯିଏ କହିଥିଲେ ମୋ ଦେହର ହାଡ଼ ମାଂସ ଆଜ୍ଞା। ଏ ମୋ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉ ହଁ। ପ୍ରଜା ମାନେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ଭୁଲି Yes। ପୁଅ ପଛେ ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ରିଲିଫ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବାବା ସେ ନେତା ଆଜି କାଲି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ। ସେ ନେତା ସରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଦିନର ସେବକ ନେତା ଆଜି ଆପଣ ପାଇବେ ନା। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ଆଜ୍ଞା। ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଶିକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା। ଦେଲୁ ମତେ ମହାଶିକ୍ଷା ମହାଶିକ୍ଷା। ଗୋଟାଏ ପଦ କଥା ସେଦିନ ବୁଢୀ ହଁ। 3 ଦିନର ଭକିଲା Yes। ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଢେଲା ମାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମ୍ବଟେ ଝରିଲେ ମୁଠେ କଣ ଖାଇ ଖାଇ ଆମ୍ବଟିଏ ଖାଇଦେଲେ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପୁରିଯିବ ହଁ। କିନ୍ତୁ ବିଧାତା ପୁରୁଷ ନ୍ୟାୟ ପଖାଳ ଭାତକୁ ବାଇଗଣ ପୋଡା ତତଲା ଭାତରେ ଘିଅ ଝିଅ ଯିଏ ଉଷୁମ ଶୁଖିଲା ଭାତ ଖାଇବ ସିଏ ଘିଅ ଖାଇବ ହଁ ହଁ ଯିଏ ପଖାଳ ଖାଇବ ସିଏ ପୋଡା ବାଇଗଣ ଖାଇବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପଖାଳ ଭାତରେ ଘିଅ କାହିଁକି ପକେଇବ ତୋରାଣୀରେ ଭାସିଯିବ ଆସିବ ସିଏ କଣ ଏ ତ ସତ? ବିଧାତାର ନ୍ୟାୟ ଛୋଟା ଗୋଡ ଖାଲୁକୁ ପଡିବ ହଁ ହଁ ଅଭାବୀ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଢେଲା ମାରିଲେ ଆମ୍ବ ପଡିଲେ ଖାଇବ। ଖାଇଦେବି ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପୁରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବରେ ଢେଲା ବାଜିଲାନି ସେଦିନ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜି ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ବୀର ରଣଜିତ ସିଂ Yes। ଗଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଢେଲା ବାଜିଛି ଧାର ଧାର ରୁଧିର ବହୁଛି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକ ସେନା ସୈନ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ କିଏ ସେ ମାରିଛି ହଁ। ଗଲା ବେଳକୁ ବୁଢୀ ଛିଡା ହେଇଛି ହଁ। ପୁଣି ଢେଲା ମାରି ଲାଗିଛି ହଁ ବୁଢୀ କଣ ଇଏ କଲୁ କଲୁ। ଟେକି ନେଇଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡା କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ମୁଣ୍ଡରେ ରକ୍ତଧାର ପଚାରିଦେଲେ ମା ଏ ଶରୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ତୁ ନାଇଁ ମଣିମା ପୋଡା ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପୋଡି ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଢେଲାଟା ମାରୁଥିଲି ଆମ୍ବଟିଏ ଝଡ଼ିଥିଲେ ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି ଢେଲା ମୋ କର୍ମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମ୍ବରେ ନ ବାଜି ମଣିମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଛି ହେ ମଣିମା ଆପଣ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ତା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଦିନର ରାଜା ଏମିତି ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଗଲା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କହିଲେ ମା ଦୋଷ ତୋର ନୁହଁ ମାତୃତ୍ୱକୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି ଜଗତରେ ସେ ସବୁ ବୁଝିଛି ସେଦିନ ବସିଛନ୍ତି କହିଲେ ମା ଦୋଷୀ ତୁ ନୁହଁ ଦୋଷୀ ମୁଁ ରକତ ଗାର ଏ ନୁହଁ ମାଲୋ ଏ ତମ ମଥାର ରକତଗାର ଇଏ ନୁହଁ ବିଜୟ ଟିକା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛୁ ତୋରି ଭଳି ମା ଯଦି ଏ ବିଶ୍ୱରେ ରହିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜା ମାନେ ବାଟକୁ ଆସିବେ ଅବାଟକୁ ଯିବେନି ସେ ଦିନର ରାଜା ଦେଖନ୍ତୁ ମାତୃତ୍ୱ ପରିଚୟ ଦେଇ କେତେ ବଡ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଜଗତକୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ହଂସ ସେଇ କଥା କହୁଛି ମଣିମା ଆପଣ ପରା ଜଣେ ରାଜା କ୍ଷିତିପତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଟିକିଏ ପାଇଁ ଏ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ମାରିଦେବେ ଆପଣ ପାଇବେ କଣ ମହାରାଜ ମତେ ଛାଡନ୍ତୁ ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଛାଡ଼ିଲେନି ହଂସ ସେଠି କହୁଛି ମଣିମା ସେ କଥାରେ ନ ଛାଡନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଦେଇକ ପୁତ୍ର ଜନନୀ ଜରାତୁରା ପ୍ରସୂତିର ବରଟା ତପସ୍ବିନୀ ଗତିସ୍ତୟରେ ସ ଜନସ୍ତର ମଦୟ ଅର୍ଣ୍ଣ ବିଧେତ କରୁଣା ଋଣ ଦିଅ
हे मणिमा कहीं करुणा उणा मत एक पुत्रा जननी मो मार मु गोटे पुत्र द्वितीय पुत्र तार कई नाई सा बरसा कई नाई जरा तुरा बुढ़ी सारा डेणारे बल नाई उड़ी जाई निज पाई खाद्य संग्रह करिवो मणिमा आपण जदि मते मारिदेवे ताले मो माँ मो विच्छेदरे झुरी झुरी मरीजीव नव प्रसूति बरटा तपस्विनी आसन्न प्रसवा मो स्त्री नुआ करी अंडा दोटी देइछि कुसुम रे बसिछि तपस्विनी भली सिद्ध साधिका भली कुआडे हेले जाउनी आगंतुक भविष्यत देखैबा पाई छुआ दोटी को से अंडा भितर साइति रखिछि हे मणिमा मु गला बेले मृणाल नाल दी खंड ए नरम चंचुरे नेबी खंडी मो बुढ़ी माँ खाइब आउ खंडी मो माँ ए तो स्त्री खाइब मो स्त्री खाइले मो स्त्री बंचिब नूतन सूर्यालोक देखिबा पाई डहल विकल होतिबा अंडा भितर छुआ दोटी मध्य बंचिबे हे खितिपति जदि मु न मरि जेबी आपण मते मारी देबे मो सांग भाई माने मो माँ को जणै देबे मो मरिबा खबर मो माँ तो मरी जीव मो विच्छेदरे मो स्त्री मरी जीव मो छुआ दीटा मरी जीवे मणिमा मो मरिबा पाई दुख नुह मो पिला मरिबा पाई दुख नुह मो स्त्री मरी जीव ता पाई दुख नुह जनक पाई मात्र दुख से होची मो माँ जी मते एते भरोसा रखिछि मो उपरे मु तार साहा भरोसा जदि मु मरी जाए मो माँ आखिर लुह आपण पुछि परिबेनी जीवन रे आपण